Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Messi on a million backs, Messi for a million flashbulbs. One kick of the ball, one kick of the football. He's done it before, he's done it many times before in the Nou Camp, around Spain, around Europe. হাই গাইস, তো এটা আমাদের এই বছরের শেষ দিন। আবার পরের বছর আসছে 7ই মে নিট। তো এখন অনেক দিন আমাদের আসা হবে। এই যে আমাদের টিম, দারুণ। এই যে আমাদের টপার গার্ড আরো সুন্দর খাচ্ছে ফুচকা, মুখের থেকে ফুচকাটা ডবল সাইজে, কিন্তু তাও দারুণ খাচ্ছে। তো এখন সুপার ঝাল পর্ব শুরু হয়েছে, সবাই সুপার ঝাল খাবে, একদম আসলেই মারার যাবি না। এই ফুচকা পর্ব তো খুবই সাকসেসফুল হয়েছে, সব প্লেয়াররা প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছে। আর আমাদের বসন্ত উৎসব হবে। গাইস, তো আজকে আমাদের 256 দিনের এই জার্নিটা শেষ হলো। চোখ তুলে দেখো না কে এসেছে। রুকো যারা, সবার করো। হ্যাপি বার্থডে স্যার। তো আমরা কেমিস্ট্রি আউট হচ্ছে। তো গাইস, আমাদের এখন বোর্ড খারাপ হয়ে গেছে। হাই গাইস, তো আজকে 24 তারিখ। আজকে ব্লগটা স্পেশাল, কারণ আজকে ক্লাসে মাত্র 13 জন এসছে। হাই গাইস, তো এখানে আকাশের আমাদের জানলা ভেঙে গেছে। ওই যে ও ভেঙে গেছে। তো গাইস, এখন এসি বন্ধ করা হচ্ছে। গাইস, এখন অনেক মাসের যুদ্ধের পর আমাদের পুরো সেশনটা কালকে শেষ হতে চলেছে। কালকে যদি টাইম না পাই তো আজকেই আমরা একটা ট্যুর টাইপের করে নেবো এবং এক্সপিরিয়েন্সের কিছু অংশ শেয়ার করব। তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম। ম্যাক্সিমাম দিন আমাদের এখানে ক্লাস হয়েছে রুম নাম্বার 3-তে। করিডোর থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা এদিকে আরও এগিয়ে যাব, তখন এইখানটা আমাদের ফাঁকা অংশটা রয়েছে। এই অংশে কিছুটা লিস্ট টাঙানো থাকে যখন পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ হয়। আর এদিকের দরজা দিয়ে ডিরেক্টলি ফ্যাকাল্টি রুম এবং অফিসে যাওয়া যায়। এই দরজাটা ইউজ হয় হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার জন্য। তো দরজা থেকে বেরোলেই এইটা ফার্স্টেই আমাদের চোখের সামনে পড়বে লিফট। আগে এগুলো ছিল না, বসার জায়গাগুলো আগে এমনি ফাঁকা ছিল, আমি যত আগে পড়তাম। তো আমাদের বোটানি স্যার আসার পর এগুলো লাগিয়ে দিয়েছে। গাইজ, তো আমরা এখন লিফটে আছি, ওদিকেও কিছু জন আছে, দেখাতে বলবো। আমি চাপাচাপি করে। তো গাইজ, লিফট থেকে বেরিয়ে এই সিঁড়িগুলো থেকে এসে আমরা এই ক্যান্টিনের দিকে যাচ্ছি। ক্যান্টিনে খাওয়ার থেকেও সবথেকে বড় আমাদের ইমোশন ছিল টেরেসে হাঁটাচলা করা, ফটো তোলা, ঘোরা। মানে ম্যাক্সিমাম আবেগটাই আমাদের টেরেসের সাথে, ক্যান্টিনের থেকে। তো ক্যান্টিনের এখানে মেনুটা রয়েছে, মেনুটা একটু দেখাও। এই টেরেসে যখন বৃষ্টি হতো বা যে কোনো সময়, সবসময় আমাদের একটা আবেগ থেকেছে ফটো তোলা বা ভিডিও করার সময়। তো বিশাল বড় একটা যুদ্ধের আমরা একদম শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি।
দুটো ব্যাচও শিফট হয়ে গেছে, যেমন ইন্টেন্সিভ ব্যাচ আর ওই ছাগলদের ব্যাচ। তো তো সিঁড়ি থেকে নেমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে সব যারা ইন্টেন্সিভের টপার রয়েছে তারা সব এখন লিস্টগুলো দেখছে। কম্পিটিশন, ভালোর মধ্যেও কম্পিটিশন আছে, তো সেই কম্পিটিশনেরই অংশ এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো টপারদেরকে তো দেখালাম, তো এবার একজন টপারের আমি রিভিউ নেব ছোট করে। তো প্রশংসা, কেমন লাগলো এই যে 6 মাস, এই যে 6 মাসের যে যুদ্ধ, সেখান থেকে ইন্টেন্সিভ ব্যাচে যাওয়া, সেখান থেকে ডিরেক্ট রোড টু কোনো একটা ভালো মেডিকেল কলেজ, এই পুরো জার্নিটাকে ছোট থেকে কী করে বলে? সবে তো ইন্টেন্সিভে ঢুকেছে, এখনও মেডিকেল কলেজ অনেক দূরে আছে। আর ফার্স্ট অফ অল এই যুদ্ধের মধ্যে তোদের জন্যই আমরা বেঁচে আছি। তো কি বলবো, খারাপ লাগছে, আনন্দ হচ্ছে যে সময়টা শেষে, বাট খারাপ লাগছে বন্ধুদের মিস করবো। বাট আফটার অল কলেজে গিয়ে হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের। তো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, লেটস ক্র্যাক নিট 2023, অল দ্য বেস্ট। তো প্রথমে স্যাভেজ ম্যানের একটা ইন্টারভিউ নেবো আমাদের রিতেশ ভাই। আমাদের এই যে 6 মাস, এই যে 6 মাস, এই ওদের দিক দিয়ে মানুষ, ওর ফ্যান ফলোয়িং ওদিক দিয়ে আওয়াজ দিচ্ছে। বাবা যখন শিক্ষা না দেয় ঠিক করে, তখন এরকম একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়। অসভ্য ছেলে, ফালতু। আর রিতেশ যে স্যাভেজ সেটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে, আর কিচ্ছু না। কিছু বলতে হয় না, শুধু কাজে করে দিই। খুব কাছের মানুষ, খুব কাছের মানুষ। তোমার একটু চেহারা দেখেই বুঝতে পারছো আমাদের ক্লাসের ক্রাশ মঞ্জুস। লজ্জা হয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে বেরিয়ে প্রথম সবার সাথে দেখা করব, তারপর তোমাদের সাথে আবার ঘুরতে যাব, তারপরে পরেরটা ভাববো। ও গাইজ, এখানে পালিয়ে যাচ্ছে। খুব ভালো ম্যাচ, সবারই সিলেকশন হোক, আমি চাই আমার একার না হোক, মিলে মেডিকেল কলেজে যাবো। এখন অনেক বাকি আছে, লড়াই করতে হবে। এই আমাদের জিদ্দা, কেমন লাগছে? খুব ভালোই লাগছে, কিন্তু আমাকে ইন্টার্নশিপে নেওয়া হয়নি। এখানে খুবই পলিটিক্স চলছে। কেমন লাগছে যে এত যুদ্ধ করে সবকিছুর পরে ইন্টেন্সিভ, সেখান থেকে এখন যুদ্ধর কিছুই নেই, চলে এসছি এমনি মুখ দেখাতে এসছি, আর কিছু না। গতকাল থেকে আমরা যত সব যুদ্ধের কথা বলেছি, সেই সকল যুদ্ধের মধ্যে এত মাসের আমাদের প্রকৃত যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের জীবনে আলোবাহক, যিনি এতদিন ধরে পড়াতে প্রকৃতভাবে আমাদের দায়িত্ববোধ এবং দায়বদ্ধতার নিদর্শন দিয়ে গেছেন ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য, তিনি কখনো সময়ের কথা ভাবেননি। সত্যি মানে কথা বলতে বলতেই চোখে জল চলে আসছে। আজকেও 5টার বদলে 7:30 অবধি পড়াচ্ছেন। না, লিটারেলি সত্যি খারাপ লাগছে যে সপ্তাহে 7 দিনও পড়িয়েছেন, অনেক সময় আমাদের ডাউট করিয়েছেন লাঞ্চ না করে। সেই আমাদের ফিজিক্স স্যারের কাছে প্রথমেই আমি প্রশ্নটা করবো, স্যার প্রত্যেক বছরের মতো এই বছর একটা ব্যাচ চলে যাচ্ছে, তো আবার একটা নতুন ব্যাচ আসবে এরপরে, তো এই ব্যাচটা কোন দিক থেকে আলাদা মানে অন্য ব্যাচের থেকে? बहुत मायने में, अगर मैं कंबाइंड में बी और सी बोलता हूँ ऐसे करके, स्टूडेंट का क्वालिटी इस बैच में, इन अ सेंस मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा तेज है या फिर बहुत ख़राब है, मैं वो बाइफर्केशन कभी करता ही नहीं, ठीक है। मतलब मैनर इन विच आप एज अ स्टूडेंट होके कैसे आप किसी टीचिंग को एक्सेप्ट करते हो ना, दैट इज़ द थिंग दैट मैटर्स फॉर मी, ठीक है। मैंने क्लास में आके जिस फ्लो में आपको पढ़ाने की कोशिश किया, ठीक है, एट टाइम्स मैं कभी स्लो रहता हूँ ताकि मुझे फील होता है कि आप कुछ चीज़ों को अगर अच्छे समय उस समय सीखोगे तो आप आगे जाके अच्छा फ्लरिश कर सकते हो। तो आपने उस तरीके से पढ़ा। एट टाइम्स मैंने एक कंटेंट को बहुत फास्ट भी ट्रैक किया, ठीक है। क्यों बताओ? क्योंकि उस चीज़ को आप पहले थोड़ा जानते थे, तो थोड़ा एक्सेलरेट करने में आपको भी थोड़ा आसानी हुआ। तो द मैनर इन विच मैं पढ़ा रहा था और आप फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो थी दैट वाज वेरी गुड, वॉट इम्पेकेबल थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा चीज़ है कि एटीट्यूड इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैं किसी बच्चों को ऐसे मैं कभी कभी डांट भी देता हूँ, ठीक है, डाटा भी है, रिसेंटली भी डाटा है, ठीक है। बट एटीट्यूड ओवरऑल बोलूँगा ना बच्चों का, ठीक है, फॉर द जैसे एक स्टूडेंट का होना चाहिए एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। इसी कारण से मैं जैसे मैंने बोला कि इट वॉज प्लेजर टीचिंग यू ऑल। मैं कभी मजाक भी करता हूँ, मजाक का एक्सटेंड भी कभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और कभी जब हार्श भी हुआ तो कभी ज़्यादा डांट भी दिया ऐसे करके। बट जो भी लिया आपने, यू हैव टेकन इट इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। और एज अ टीचर को ना, ठीक है, टीचर को सबसे एक ही चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, मैं अगर एज अ टीचर बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे नहीं चाहिए, मुझे वो बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो तेज़ बनना चाहते हैं, ठीक है। एंड इफ़ आई एम एबल टू डू दैट थिंग तो मैं टीचर हूँ। तेज़ को तेज़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो एवरेज है, ठीक है, और उसको वहाँ से खींच के अगर ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वॉट टीचिंग मीन्स, ठीक है। और मैंने कोशिश किया 1 साल में उस चीज़ को करने का। आई होप कि आप पहले जितना फिजिक्स जानते थे उससे थोड़ा तो आप अच्छा जाने होंगे इस साल, ठीक है। और हो सकता है आगे जाके बेसिकली आप जो भी आपने सीखा है, इनफैक्ट हो सकता है फिजिक्स आपके कोर्स में ना हो, बट स्टिल फिजिक्स इज समथिंग दैट डेवलप्स अ कॉमन सेंस इन यू, आपको स्मार्ट बनाता है आपके लाइफ में, है ना। वो याद है ना वो वाला सवाल जो
जो बेसिकली पानी में से बिजली निकाल लेंगे तो पानी कितना बचेगा, ठीक है। तो वो वाला जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा। यू हैव अ गुड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस अगर अच्छा है ना, ठीक है, तो आप डॉक्टर बनोगे, सर्जन बनोगे, ठीक है, जहाँ पे भी आप रहोगे, ठीक है, आप चीज़ों को ना बेटर वे में क्या कर पाओगे, आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स ख़त्म हो गया आपके लिए। फिजिक्स जो आपने सीखा, ठीक है, लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, वॉट एवर नोट्स यू आर गेटिंग, देखो आज भी जो लास्ट के 3-4 चैप्टर मैंने आपको बोला किसी के नोट से ही था, जो कि मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है। नोट्स जो भी आप अपने पास रखते हो, ठीक है, नेवर बेसिकली डिस्ट्रॉय दैट थिंग, ठीक है। आप अच्छे से जो नोट्स लिखो, यू ट्राई टू पास इट टू द वंस हु डू रिक्वायर्ड इट, ठीक है, जिन्हें वो चीज़ का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, और या फिर उनके पास उतनी प्रिविलेजेस नहीं होती हैं। इन केस यू फाइंड समवन दैट, कि आप उस नोट से देख के आप उसको बेसिकली उनके प्रिपरेशन में उनको हेल्प कर सकते हो, या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं या फिर आपके कोई आसपास में जिनको आप कुछ पढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आप टीचिंग किसी लेवल पे कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा आप बेसिकली टीच करोगे ना किसी लाइफ में, आप कॉलेज में भी जाओगे, आपके जो कलीग्स होंगे उनको पढ़ाओगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, रिचर्ड फेनमैन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, ही सेड दैट थिंग, इफ़ यू कांट टीच एनीथिंग, इफ़ यू कांट टीच अ टॉपिक, इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, इसका मतलब वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप पढ़ा पा रहे हो कोई चीज़ को, चाहे ज़रूरी नहीं क्लास में आके पढ़ाना है, बगल में किसी को दोस्त को पढ़ाना है, ठीक है, तो इसका मतलब आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हो, ठीक है। बस दैट्स इट फ्रॉम मी। আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন যে 2022-23 যে সেশনটা, সেই সেশনে আপনার সবথেকে মেমোরেবল যে মুহূর্তটা ছিল সেটা কোনটা ছিল? मेमोरेबल दैट वाज, हाँ, देयर इज नो फेवरिज्म, ठीक है। नहीं, फेवरेट मोमेंट वो था जब मैं अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप, ठीक है, एंड आई केम इन द क्लास, और फिर वहाँ पे आप मेसी लिखा हुआ था, वट एवर इट मे बी, दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि उस समय रैमोस, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत खुश था और वो एकदम रेसिप्रोकेट हो गया क्लास में आता, आप लोग भी खुश थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक बार क्या बोलते, वो जो कुर्ता उड़ता पहन के आया था ना, ठीक है, होली के टाइम में, मैं सोचा था कि घुस के थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूँगा, ठीक है, आई विल ट्राई नॉट टू लाफ, इतना ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है, कि मैं वहाँ पे, ठीक है। मैंने भी पहले सोच लिया था कि मैं जाके इतना स्ट्रिक्ट रहूँगा ना कि मैं चेहरा देख के कुछ नहीं हंसेगा कोई, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर सुन चुका था कि बेनबी सर गए थे तो ज़ोर से हल्ला हुआ था। मैं कोशिश किया कि जाऊँगा एकदम थोड़ा स्टन रहूँगा ताकि कोई हंसे ही ना उधर से, और वो मुझसे ही नहीं कंट्रोल हुआ, ठीक है। बाकी सारे मोमेंट्स ही बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हैं, ठीक है, जो आप भी क्रैक करते हो, मैं भी क्रैक करता हूँ। रेजोनेंस में थे हम लोग एक साल में, ठीक है, वी वर कोहेरेंट इनफ, ठीक है, एंड होपफुली इट लीड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है।